Bueno, qué bueno es que lo que el Señor nos da C'est bien que ce que le Seigneur nous donne, es para que nosotros lo compartamos con los demás. pour le partager. Los cristianos que guardan lo que Dios les da para ellos Les chrétiens qui gardent pour eux ce que le acaban Seigneur leur donne, empobreciéndose, ils finissent dans la pauvreté. pero aquel que da lo que recibe Mais celui qui donne ce qu'il reçoit vive en un renuevo constante vit en se renouvelant constamment. y el Señor puede usar tu vida. Le Seigneur peut utiliser ta vie. Voy a hablar en esta mañana acerca de la santidad. Ce matin, il m'a bien parlé de la sainteté Decía Pablo Paul disait en los Tesalonicenses, aux Thessaloniciens. porque la voluntad de Dios Parce que la volonté de Dieu es vuestra est santificación. votre sainteté. Dice, el Señor no nos ha llamado a impureza, Le Seigneur ne nous a pas appelés à la impureté, sino a ser santos, sinon à être saints. a esta santidad que viene La sainteté qui vient cuando nosotros estamos cerca de Él. quand nous sommes près de lui. Porque aquí hay dos cosas. Parce qu'ici, il y a deux choses. Cuando tú naces de nuevo, Quand tu nais à nouveau, tú eres ya declarado santo, ya eres santo. tu as été déclaré saint En cuanto a tu posición delante de par Dios. rapport à ta position devant Pero Dieu. luego hay una obra de santificación del día a día Il y a une œuvre de sainteté les jours à jour que el Señor a través de su Espíritu que le Seigneur, par moyen de son hace en esprit, nuestra vida. fait dans nos vies. Pero una cosa está clara, Mais une chose est claire, como decía el autor de Hebreos, comme disait l'auteur des Hébreux, dice que los que no están limpios del corazón, il dit que ceux qui ne sont pas purs dans leur cœur, o mejor dicho, sin santidad, ils sont mieux. Sans la sainteté, nadie podrá ver a Dios. personne pourra voir à Dieu. Entonces aquí la palabra nos enseña la importancia Ici, la parole nous enseigne l'importance de no solamente conocer la palabra, n'est pas seulement connaître la parole, sino que vivir la palabra, vivir en sino santidad, de vivre dans la parole, para poder ver al dans Señor la sainteté pour pouvoir voir Dieu en todo lo que hacemos, dans tout ce qu'on fait. andar en santidad. Marcher dans la sainteté. Jesús se acercó al templo Jésus s'est approché du temple. y vio que estaban los cambistas vendiendo bueyes, Il a vacas, vu qu'étaient les marchands et en vendant des animaux. y dice que hizo un látigo de cuerdas Il a fait une corde. avec y une volcó corde. las mesas Il a voulu verser les tables. y los echó Il a tourné a les todos de tables. allí. Il les a mis dehors. Pocas veces vemos a Jesús así, Pour des fois, on voit Jésus de cette pero los manière. discípulos se acordaron Mais les disciples se sont souvenus de lo que había dicho Jesús, el celo de por ce tu que casa Jésus a dit, laissez-les pour ta maison. me consume. Dice que el templo era un lugar Le temple de oración était un endroit de prière. y lo habían cambiado Et il avait changé para sus beneficios propios, para hacer negocios, para hacer... pour faire des business. Pero tenemos que entender que las cosas de Dios son Mais nous santas devons comprendre que les choses de Dieu sont saintes. y hay que tener temor de Il Dios, faut avoir la crainte de l'Éternel. porque lo que viene del Padre Parce que ce qui es vient algo du Père santo. est quelque chose sainte. No podemos estar nosotros de cualquier Nous ne manera, pouvons pas être de n'importe quelle manière. sino que cada día podamos Sinon que chaque jour, tener ese ejercicio de oración, on puisse nous exercer dans la prière, buscar a Dios con todo nuestro corazón, chercher Dieu sincèrement, y esa obra de santificación va a ponerse a funcionar en nuestra vida. va se développer dans nos vies. Bueno, quiero ir a Josué, un momento, Si vous voulez una nous historia accompagner pequeña, au livre de Josué, capítulo 5, chapitre 5, versículo 13. verset 13. Esto es antes de la toma de Jericó. Ça c'est avant avoir acquis Jéricho, non? La prise de Jéricho. ¿Os acordáis de Jericó? Vous vous souvenez de Jéricho? La manera en que el Señor La manière dans laquelle le Seigneur dio la victoria a su a pueblo donné la victoire à son peuple. de una manera irracional, Une manière qui ne rentre pas dans notre pensée, de una manera incomprensible, une manière incompréhensible. pero lo que sí tuvieron estas Mais ceux personas qui ont eu ces personnes, que obedecieron a lo que el Señor le ceux dijo. qui l'ont obéi à ce que le Seigneur les a dit. Da 7 vueltas Vous devez faire 7 tours. y tocar las trompetas, todo lo que el Señor le dijo, Les trompettes, ellos ce lo, que le Seigneur leur a dit, ellos lo ils hicieron. l'ont fait. Y dice que los muros de Il dit que Jericó les cayeron, ¿no? murailles de Jéricho ont tombé. Lo que Dios hace Ce que Dieu fait, a veces es incomprensible. parfois est incompréhensible. Y nosotros no llegamos a ver Nous n'arrivons pas à voir a veces lo que el Señor va a hacer. ce que le Seigneur va faire. Pero lo que sí tenemos claro, Mais ce que nous savons, que sendas c'est que des Dios voies, hará, le Seigneur fera de voies. aunque pienses que no hay. Même si tu penses qu'il n'existe pas, Él puede abrir camino il peut ouvrir des chemins donde no hay là où camino. il n'existe pas. Él puede traer esperanza Il peut amener l'espoir donde no hay où esperanza. il n'y a pas. Él puede traer limpieza a tu corazón Donner la purification à ton cœur, donde hay pecado. là où il y a la saleté.
Dice que el pecado abundó, que le péché est abondé. pero la gracia de Dios La grâce de Dieu sobreabundó. a surabondé. La gracia y el La amor de grâce et Dios l'amour de Dieu es más fuerte que est nuestro plus pecado. fort que nos péchés. Entonces, tenemos un Dios de poder. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Jamás te rindas ante los problemas. Jamais sois vaincu par les problèmes. Por muy difíciles que parezcan, Malgré la grandeur des problèmes, ríndete delante del Cordero humille-toi de Dios, devant le pouvoir de Dieu. que quita el pecado. C'est lui qui enlève le péché, l'agneau de Dieu qui enlève et qui quitte le péché. Hay muchas personas que van a las iglesias a Il y a beaucoup de veces, personnes qui assistent aux églises. una iglesia y otra iglesia, y al Une mes que viene église, otra, après une autre église, et après une autre y église. en realidad no quieren cambiar. En réalité, ils ne veulent pas changer. Había unas mujeres en Timoteo Il y avait de certaines femmes que dice, dans le livre de estas Timothée siempre están qui nous aprendiendo, parlent de cette femme, elles sont tout le temps en train d'apprendre, pero nunca mais jamais llegan al elles conocimiento de la arrivent à verdad. la connaissance de la vérité. Entonces, pero si estamos aquí Mais si nous sommes là, es porque queremos c'est parce que nous avanzar con el Señor, queremos vivir en avancer, nous santidad, voulons vivre dans la sainteté, queremos serle nous agradables voulons être con agréables nuestras cosas, nuestros problemas, las situaciones que avec vivimos. nos choses, nos problèmes, ce que nous vivons. Yo sé que cada vida es un mundo aparte, Chaque vie est un monde différent. cada hogar, cada casa es un mundo Chaque foyer aparte, est un monde différent. y a veces lo que puedas estar viviendo, Et parfois, ce que tu vis, nadie lo sabe, personne ne le sait. pero el Señor sí sabe lo que tú puedas estar Il viviendo. connaît toutes les choses. Entonces, confía en Él. Donc, place ta confiance en lui. Está Fais-lui bien confiance. rendirse, hay que rendirse, pero ante el Hijo de Dios. Il faut se humilier devant le Fils de Dieu. Dice que Jesús Jésus fue tentado a été tenté en todo dans tout, según nuestra semejanza, selon notre semblance, pero Él sin pecado. mais lui sans péché. Y Él es el que nos anima Et c'est lui qui nous encourage a acercarnos à nous al approcher trono de la gracia du trône de la grâce confiadamente avec confiance para hallar gracia pour trouver la grâce y el oportuno socorro. être secouru au El bon moment. consejo de Dios, Les conseils de Dieu, por muy mal que tú estés même si tu es très mal, o por muy difícil que lo estés pasando, même si ta situation est vraiment compliquée, la palabra es la parole acércate. est approche-toi. Amén. Amen. No te alejes, Ne acércate. t'éloigne pas, sinon Mismo el approche. autor de Hebreos decía, Mais l'auteur de ces Hébreux disait teniendo libertad para entrar Ayons la en el libertad lugar pour entrer santísimo. dans l'endroit très saint. El lugar santísimo L'endroit très saint. era donde estaba la misma Là presencia de où se Dios. trouvait la présence de Y Dieu. sabemos que antiguamente solo el sumo sacerdote C'était seulement les grands sacrificateurs entraba, qui pouvaient entrer. tenía que ofrecer sacrificios por sus propios Ils devaient pecados, offrir d'abord des sacrifices pour leurs propres péchés. por los pecados del pueblo también. Et pour les péchés Pero du peuple dice que nosotros podemos entrar ahora mismo al lugar Nous santísimo pouvons entrer maintenant dans l'endroit très saint por medio de su Par moyen propio cuerpo, du corps de Christ. de Cristo, porque Él abrió el Parce qu'il camino, a ouvert le chemin. el velo se rasgó Le voile a été brisé de arriba abajo donnant en bas. y ahora tenemos esta seguridad. Nous avons l'assurance. Cuando habla de teniendo libertad, Il nous parle de vous savez la liberté en libre accès. no es que podemos de cualquier manera, venga, voy a entrar, no. On peut entrer de n'importe quelle manière. Non, Teniendo ça veut dire, libertad quiere decir c'est-à-dire, en el idioma original, dans l'original, teniendo seguridad. en ayant l'assurance, Podemos la entrar sécurité, nous en el pouvons lugar entrer santísimo. dans l'endroit très saint. Y ahí es donde Et nosotros c'est là somos nous santificados sommes sanctifiés. y donde nosotros somos transformados Là, nous sommes transformés de gloria en de gloria gloire en gloire por la acción del Espíritu. par l'action. Y esto es un privilegio Ça, c'est un privilège que hoy podemos buscar al Señor. que nous pouvons aujourd'hui chercher. Podemos l'éternel. entrar a su Nous presencia pouvons entrer dans sa ya présence. sin más sacrificios. Il ne faut pas offrir des sacrifices. Cristo fue el último Christ a été le dernier sacrificio, sacrifice. un sacrificio Un perfecto sacrifice parfait que complació, qui a plu, sí, que complació al qui a plu Padre le Père. y dice que ya no hay más Il sacrificios. n'y a aucun sacrifice. Él à nos faire. abrió el camino nuevo y Il a vivo ouvert les chemins nouvelles et vivants a través del velo. par moyen de Bueno, y la toma de Jericó, lo que hablamos, fue una victoria Quand il avait pris ce Jéricho, como Dios hace las cosas, c'est une victoire de la manière dans laquelle Dieu fait les choses. porque a veces no entendemos, Parce que parfois nous ne comprenons pero el pas. Señor nos da la Mais le victoria. Seigneur nous
nous donne la victoire. sobre todo cuando somos Surtout obedientes, quand nous sommes obéissantes. porque esto no depende de que Parce seamos que ça capaces, ne dépend pas de que nous soyons capables. eso depende de que seamos Sino obedientes a de su palabra. de l'obéissance à sa parole. Y cuando somos Et quand nous obedientes, sommes obéissantes, el Señor derrama le de su Seigneur bendición verse de sa bénédiction. y el Señor abre Et puertas il ouvre des portes que igual hoy están cerradas que peut-être aujourd'hui sont y fermées. cierra puertas Et il ferme que des igual portes están abiertas que peut-être y elles te sont llevan a ouvertes pecar et qui t'amènent à pécher. y el Señor las cierra. Et le Seigneur les ferme. Entonces, vamos a leer aquí Josué capítulo 5 versículo 13. 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, ¿qué dice? ¿Y qué Car más? les lieux sur lesquels tu es, Y Josué así tu te tiens lo est hizo. saint. Et je suis fait ainsi. Y aquí podemos aprender Ici, nous pouvons apprendre que Josué que Josué quería saber voulait savoir el mensaje que Dios le tenía para él. message que Dieu avait pour lui. Quería recibir lo que Dios tenía para él. Recevoir ce que Dieu avait pour Y lui. dice, bueno, ¿qué dice mi Señor? Il a dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit? Y esto, como digo, es antes de entrar, de tomar Jericó. Ça, c'est avant avoir conquis Por lo que Jéricho. le decía a su Señor era, quítate el Et calzado, ce que son Seigneur lui a dit, c'est enlève tes sandales porque el lugar donde de estás tes pieds, car l'endroit dans lequel tu es es un lugar est un santo. endroit saint. El ministerio, Le ministère, tu vida ta cambiada, vie changée, es un lugar est un santo. endroit saint. Si tú estás sirviendo a Dios, eso Si tiene tú que ver sirves con las al cosas Señor, santas. C'est un rapport avec les choses saintes. Y a Moisés también le dijo, Moïse cuando fue lui a llamado, dit aussi quand il a été appelé. también, ¿os acordáis cuando Moisés fue llamado? Vous vous souvenez quand Moïse a été appelé En una zarza que no se consumía. dans un buisson qui brûlait mais qui ne se consommait pas? Algo no era muy normal. Ce n'était pas normal. Normalmente cuando tú le pegas fuego a una zarza, Normalement, quand il y a les feux dans un eso arde muy rápido. ça brûle très vite. Sino que le pregunté a los bomberos, lo rápido que los bosques se queman. Sinon, il faut demander aux pompiers. Y dice que Josué vio que, Moisés, vio Moïse a vu que la zarza no se consumía. que les buissons ne se brûlaient pas. Y ne se dice que él se consommaient acerca pas. Il s'approche para ver qué pour pasaba. voir qu'est-ce qui s'est passé. Y ahí el Señor le llama Et là, también. le Seigneur l'appelle. Y le dice también, Il dit aussi, quítate el calzado, enlève tes porque el sandales, lugar donde estás parce que l'endroit es un dans lugar lequel tu es est santo. un También le endroit dice a saint. él, un lugar santo. Un endroit saint. Y es importante entender C'est esto. important de comprendre Cuando ça. nosotros nos guardamos para el Quand Señor, nous gardons pour le Seigneur, el Señor bendice nuestras le vidas. Seigneur bénit nos vies. Porque hemos sido comprados, Parce dice que la la palabra, acheté. a gran precio. À un prix très haut. Dice, por glorificar a Dios Donc, con vuestro glorifiez cuerpo Dieu avec vos corps y en vuestro et espíritu. dans votre esprit. Igual que Jesús dijo que era celoso, Que Jésus a dit qu'il avait les selles. el celo por tu casa me Les consume. selles pour ta maison. Cristo es celoso de su propia Christ obra, a de les nosotros. selles de sa propre œuvre. Él es celoso de ti, Il a les selles. Él es celoso de mí. Él quiere ser lo primero en nuestra vida. Il veut être le premier dans nos vies. Y vamos a leer aquí un On poco va lire en Primera de Corintios, capítulo 6. 1 Corinthiens 6. Y luego iremos a Segunda de Corintios, pero vamos a empezar Primera de Corintios 6, 12. 6 et 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto una como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera?
de ningún modo. ¿O no sabéis que el cuerpo, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Versículo 18, Verset 18. huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, el versículo 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Le verset 17 nous dit que celui qui s'unit au Seigneur Y est un este es seul el punto, esprit avec lui. este es el punto que nosotros podamos estar unidos al Ça, Señor. c'est le point, c'est le verset 17, d'être unis. Y está hablando en el versículo 12 Et dans le verset 12, que todas las cosas me son lícitas. il nous dit que tout m'est permis. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. pero porque las C'est le podamos verset hacer 12, mais no quiere decir que nos convengan, même ¿verdad? si nous pouvons les faire, ça ne veut pas dire qu'ils sont des choses bien pour nous. ¿No? Y yo creo que debemos de guardar nuestros corazones, Nous, on doit garder nos cœurs. sobre toda cosa guardada, Toutes les choses qui sont gardées, guarda tu corazón, garde ton cœur. porque de él mana la vida. Vient la vie. Y eso es una verdad Ça, c'est une vérité. muy grande. Une grande vérité. Guarda tu corazón porque Garde ton de él cœur, mana car de la lui vida. jaillisse la vie. Y dice que somos templo del Espíritu Il dit que Santo. nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Est-ce que Santo vous ignorez que vous êtes les temples du y que el Saint-Esprit Espíritu de Dios mora en et que vosotros? le Saint-Esprit habite en vous? Y esto es un gran privilegio, Ça, c'est un grand privilège. pero nosotros no podemos vivir de cualquier Nous manera, ne pouvons pas vivre de n'importe quelle manière, porque somos el templo del Señor. car nous sommes les temples du Seigneur. Y el Señor nos ha dado su Espíritu Le Seigneur Santo. nous a donné son Saint-Esprit. Vamos a ir ahora a 2 de Corintios 2 Corinthiens, 14. chapitre 14. No, capítulo 6, 14. Pardon, 6 et 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Segunda 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros, otra vez dice, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No os unáis en yugo desigual. Ne formez pas un attelage disparate. Y es verdad, qué concordia, qué tiene que ver, C'est le verset 14. qué tiene que ver la luz con las tinieblas. Qu'est-ce qu'il y a à voir les lumières avec les ténèbres? Quel rapport a les El ténèbres Señor es avec luz. les lumières? Le Seigneur est la Y lumière. no hay ninguna tiniebla en él, Il n'y a dice la aucune palabra. ténèbres en lui. Luego también vemos On voit aussi parejas des couples que deciden ponerse a novizgar qui commencent une relation en tant que couple. Novizgar, novios. Sí, ¿Cómo oui, se dice? des petits amis. Ils commencent une relation en étant des Vale. petits amis. Sin, Non? Ils s'engagent. Ils sin s'affiancent. importar Sans leur donner l'importance si la otra persona si l'autre personne es de la fe o no. appartient à la foi. Y esto es un problema muy grande, Et ça, c'est un grand problème. porque la palabra nos enseña, nos Parce que la avisa. parole nous enseigne, nous No avertit. os unáis con yugo Ne desigual, vous mettez pas porque avec un joug perderás lo que Dios ha hecho en parce que ti. tu vas perdre ce que Dieu a fait. Acabarás enfriándote. Tu vas finir pour te refroidir. Antes hemos leído Avant, on a lu el consejo que daba aquí
Pablo, qui donnait Paul en cuanto a la fornicación, par rapport à la immoralité sexuelle. dice, huid de Il la a dit, fornicación. fuyez de la immoralité Si un sexuelle. consejo Si un conseil da la palabra nous donne la parole, claramente clairement, en lo que tiene que ver con la tentación, en ce qui a un rapport avec la tentation, es una palabra muy corta. c'est une parole qui est... ¿Cuál es? C'est laquelle? Partez. Fuyez. Huye, Fuyez. vete, Pars. no juegues con Sors fuego, de là, ne joue pas avec le feu, porque te quemarás. parce que tu vas te brûler. Entonces, huye. Donc fuis. Ese es el consejo de parte del Señor. C'est le conseil de la part. Si no quieres pecar y meter la pata, Si tu ne veux pas pécher, huye de aquellas cosas pars de ces choses que a ti te atan. qu'à toi ils vont t'attacher. Qu'ils vont t'attacher. Bueno, y un ejemplo lo tenemos, lo he apuntado aquí esta mañana, también un buen ejemplo Nous avons un bon exemple en la vida de José, ¿no? dans la vie de Joseph. Este hombre Cet homme que fue vendido por los qui a été hermanos, vendu par ses que frères, le tenían envidia porque qu'il avait la jalousie, él tenía sueños de parte de parce Dios, qu'il avait des rêves de la part de y dice que Dieu. lo vendieron y lo Ils l'ont compraron a vendu, un hombre en Egipto. ils l'ont acheté, ils l'ont... Pero a mí lo que me llama la atención de este hombre Mais ce qui attire l'attention de cet homme-là, es la fidelidad que él tenía al c'est la Señor. fidélité qu'il avait Y envers que él Dieu. tenía claro Et qu'il avait une que clarté, quería agradar al Señor. qu'il voulait plaire Dieu. Estando aquí En étant y estando aquí. dans une situation agréable, Estando en el palacio en étant dans le palais y estando en la et cárcel. en étant dans la prison. Y vemos en el capítulo 39, Et dans le chapitre 39, seguidamente, il nous dit tout de suite, varias veces, à plusieurs que reprises, dice que el Señor il nous dit que le Seigneur estaba con José. était avec Joseph, Que la mano de Dios que la main de Dieu estaba con était José. avec Joseph. Y te digo una cosa en esta Je te mañana. dis une chose, Si ce matin. tú Si luchas tu batailles por tener un corazón pour limpio, avoir un cœur, la mano de Dios la main de te Dieu va a respaldar, va être avec toi, va a estar contigo. va être avec toi. Y decía que José todo lo que tocaba Tout ce que Joseph touchait prosperaba. prospérait. Pero a veces Mais parfois, vemos el ejemplo nous contrario. voyons l'exemple contraire. Hay personas que todo lo que tocan On voit des se personnes lo cargan que tout todo. ce qu'ils touchent ¿Eh? détruit. Parece que están maldecidos. Diront qu'ils sont maudits. Hay una frase que se dice en España. Il y a un refrain. Eres como el caballo, como el caballo, ¿no? De Atila. Como el caballo de Atila, que por donde pasa Tu es comme le cheval d'Aquila. Que no là, crece où la il hierba. passe, l'herbe ne pousse Hay de pas. esos aquí en esta mañana. Il y a des personnes comme ça ce matin. Por donde pasas crece la hierba. Par là où tu passes, il y a l'herbe qui pousse. Es ou una non. broma, pero la C'est une bendición del blague, Señor mais la bénédiction du Seigneur lo cambia todo. change toutes les choses. Ella es la que enriquece al C'est la hombre. bénédiction de Dieu qui Y enrichit es nos vies. cuando tú tienes un corazón C'est quand tu as un cœur agradable al Señor, agréable au Seigneur. Él va a ir delante de Il ti va aller abriendo devant camino toi, il va ouvrir des y chemins. respaldando tu vida. Il va être avec toi. Pero la mujer de Potifar Mais la femme de Potiphar, se ve que bueno, pues quería acostarse con José. il voulait coucher, avoir des rapports avec Joseph. Se quedó solo, Et lui, il est resté tout José seul con avec ella la en el femme palacio, dans le palais. pero el Señor le había confiado todas las cosas que él tenía. Le maître, il avait confié toutes les choses du palais. Dice que todo lo había confiado en José y no tenía que preocuparse de nada. Et lui, il ne devait pas s'inquiéter pour rien du tout. Pero la señora Mais la femme, llegó un momento que quería est acostarse con él. arrivé un moment qu'elle voulait avoir des rapports avec Joseph. Y aquí vemos claro lo que estamos hablando. Là, on voit clair ce qu'on vient de Cuando voir. fue a cogerlo, Quand elle est allée pour avoir des rapports la avec Biblia dice la Bible nous dit que él huyó, que Joseph, il est parti vite. que él huyó. Si no quieres caer en Si tu ne tentación, vas tomber dans la tentation, huye. pars. Huye de aquellas cosas que Huye te de pueden esas hacer cosas caer en Qui tentación. vont te faire tomber dans la tentation. El pecado no siempre es fornicación y adulterio, Le péché n'est pas tout le temps de la impurité ¿verdad? A sexuelle. veces es el orgullo, a veces es la envidia, a veces es Parfois muchas c'est la cosas que jalousie. hay en nuestra vida Beaucoup de choses qui sont dans nos vies, de las cuales tenemos que guardar. auxquelles on doit nous garder. Que On doit guardarnos, nous ¿no? protéger. Y José es el ejemplo claro Joseph, c'est un exemple de que cuando tú eres fiel a Dios, de quand tu es fidèle envers Dieu, el Señor respalda tu vida. le Seigneur est avec toi. Si hubiera acostado con ella, no se hubiera enterado nadie, S'il aurait couché avec, personne ne s'aurait rendu compte. porque On aurait su, estaban solos. parce qu'il était toutes les deux tout Pero seul. José, Mais José, Josué- perdón, era un hombre Joseph, pardon,
fiel Il y un était un hombre homme íntegro, fidèle et intègre. que quería guardar la Il santidad en su voulait vida. garder la sainteté dans sa vie. Entonces da igual Peu importe que estés en la cárcel, que tu sois dans la o prison que estés en el ou palacio, que tu sois dans le o palais, lo que estés atravesando, ou ce que tu traverses. que si tú eres Que si fiel tu es fidèle, y buscas al Señor, tu cherches Dieu, Él te va a bendecir Il va y va a te bénir. respaldar tu vida como il va être nunca avec antes. toi. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer cuando buscamos una pareja? Qu'est-ce qu'il faut faire Si eres quand cristiano o on cristiana, cherche un petit copain ou les petites copines? Qu'est-ce qu'on doit faire? buscar un yugo que sea igual. Chercher un joug pareil. Una hermana o un Une frère ou hermano. une sœur. Y así no Et tendrás comme ça, problemas. il n'y aura pas de problème. Bueno, otra de las cosas que vivimos Une autre chose, en este mundo que nous maldecido, vivons dans ce monde qui est que maudit, cada vez va a peor. que chaque fois qui va de pire en Ves pire. cómo son los pensamientos de On los voit hombres comment ils sont des pensées des hommes, cada vez más retorcidos. chaque fois beaucoup plus tordus. Cada vez ves la maldad Chaque fois on voit de plus en una la manera méchanceté más clara. d'une manière claire. Y esto nos puede afectar a los cristianos también Et ça peut aussi nous affecter à nous. si nosotros no tenemos esta intimidad con el Si nous Señor. ne vivons pas dans l'intimité avec Ya en Isaías, Dans le livre d'Esaïe, dijo Isaías, Esaïe dit hay déjà, de los que llaman bueno a lo malo y malo oh, de a ces lo bueno personnes qui appellent bien à ce qui est mal et mal à y ce qui dulce est bien, et de doux a lo amargo. à ce qui est amer. Lo cambiaban todo. Ils changeaient tout. Pero qué bueno que el Señor Mais ce qui est bien, ce que le Seigneur, es claro con il nosotros. est clair avec nous. Él no es un Dios de Il confusión, n'est pas un Dieu de confusion, es un Dios de paz. sinon qu'il est un Dieu de paix. Entonces, lo bueno es que cuando tú naces de nuevo, Ce qui est bien, c'est que quand tu nais à nouveau, empiezas a llamar las cosas por su tu nombre commences à appeler les choses par son nom y a identificarlas. et tu identifies les choses. Pero vemos que puedes caer en el On error voit qu'on peut tomber dans l'erreur de cambiar las cosas un de poco. changer un petit peu les choses. No pasa nada. Bon, on peut se dire, bon, c'est pas grave. Y hay que C'est pas aussi tener, grave. hay que tener mucho cuidado y llamar a las Faire cosas attention, como son, appeler les choses comme le Seigneur les appelle. ¿no? Para que el Señor pueda agradarse en nuestras vidas. Il- Y mismo el apóstol Pablo en Efesios, vamos a ir un momento, Paul, dans le livre d'Éphésiens, en capítulo 5, chapitre 5, versículo 8, verset 8 hasta el 13 vamos a leer. jusqu'au verset 13. Efesios 5, 8. Éphésiens 5 et 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10 dice, comprobando, ¿qué dice? Verset 10. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz 12. es lo que manifiesta todo. 13. Bueno, antes, en nuestra vida vieja, Avant, dans nos vies anciennes, éramos tinieblas. on était des ténèbres. Dice, pero ahora Mais maintenant, sois luz en el Señor. c'était de lumière dans le Seigneur. Andad como hijos de luz. Marchez comme des enfants de Y el lumière. versículo 10, Et dans le verset 10, comprobando il nous dit discerner lo que es agradable al ce qui est Señor. agréable au Seigneur. ¿Estás haciendo esto en tu vida? Est-ce que tu fais pas dans sa vie En las examiner decisiones que tomas, ce qui est agréable au Seigneur dans les décisions que tu prends, en lo que llevas hacia adelante, ce que tu mènes en avance? compruebas que está agradando a Est-ce Dios que tu examines si ça plaît Dieu? o buscas solamente lo que tu Est-ce corazón que desea. tu cherches seulement ce que ton cœur désire? Tenemos que mirar siempre, comprobar qué es lo agradable al Ce Señor. qui est agréable au Seigneur. Dice, y no participéis en las Ne obras participez infructuosas de pas las dans tinieblas, les œuvres des ténèbres, sino más bien reprenderlas. sinon plutôt apartez-vous. Aquel Éloignez-vous. que anda en luz Celui qui marche dans la lumière no participa de las obras de las tinieblas, ne participe pas des œuvres des ténèbres, sino que las reprende, sinon qu'il les démasque, las saca a la luz. il les met en lumière. No participamos en las obras de Ne las tinieblas. participons pas dans les œuvres No debemos participar en las Nous obras ne de las devons pas tinieblas, participer des porque œuvres, somos hijos de luz parce que nous sommes des enfants de y lumière. tenemos que andar como hijos Nous de devons luz. marcher en tant que des enfants de lumière.
Bueno, vamos un momento a Santiago, capítulo 1. Jacques, chapitre 1. Y aquí vamos a ver en qué manera expresa Santiago, On va voir ici comment Jacques exprime. que tiene que ver con la tentación. Il y a un rapport avec la tentation. En el versículo 13 dice, cuando Verset alguno, 13. capítulo 1, versículo 13, Chapitre 1, verset 13. cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, dice que el Señor no tienta a nadie, Il dit que le Seigneur ne tente personne ni siente tentación de hacer lo malo. et qu'il n'est pas tenté. Una cosa a decir también, Une chose à dire aussi, que la tentación no es que pecado. la tentation n'est pas péché. Jesús fue tentado. Jésus a été tenté. La tentación en sí no es La pecado. tentation en lui-même n'est pas un péché. El pecado es ceder, caer Le en péché, esa c'est de tentación. tomber dans la tentation. Pero aquí está hablando Santiago y dice Mais si Jacques que cada uno es atraído y seducido que chacun est tenté por quand su il est propia concupiscencia. attiré, entraîné par ses propres désirs, c'est le verset 14. La concupiscencia Le désir, son los malos deseos que hay en nuestro corazón. c'est les mauvais désirs qui sont en Y nous. cuando uno es atraído, Et quand seducido nous por sommes eso, attirés et entraînés par les mauvais désirs, no dice, lo explica muy bien porque dice il exprime très bien. después que ha concebido la Sí. concupiscencia. Lorsqu'il est encouragé, Si tú no reprendes, donc si tu ne coupes si pas, tú no te limpias, si tu ne te purifies la pas, concupiscencia da les a luz el mauvais pecado. désirs produisent le péché. Y el pecado Et le péché trae la muerte. produit la mort. Y Santiago le está diciendo, no erréis, Jacques nous dit, ne vous trompez porque pas, toda buena dádiva car tout ce qui est bon, y todo don perfecto tout ce qui est parfait, viene de arriba, del Padre de las tout luces. bienfait vient Pero du Père de a lumière. veces le echamos la culpa al diablo de todo. Parfois, on jette la culpabilité au diable, Y du el diablo péché, ya está vencido. mais il est déjà vaincu. Jesús lo derrotó. Jésus l'a vaincu. Pero el enemigo Mais l'ennemi, más fuerte que tenemos plus fort que nous somos avons. nosotros mismos. nous sommes nous-mêmes, Lo que hay dentro de ce nosotros. qui est en nous. Por eso necesitamos C'est pour ça que nous avons renovarnos besoin de nous constantemente. renouveler constamment. limpiar nuestros corazones Purifier constantemente nos cœurs constamment. para no caer en Pour ne pas tentación. tomber dans la tentation. Habla de la concupiscencia, son los deseos malos que hay en Il nous el parle de interior. mauvaises, de convoitises, de A mauvais veces désirs. deseos de fornicación, de Parfois de adulterio, deseos de muchas cosas pueden ser, ¿no? Si tú te dejas llevar, D'avoir des rapports hors de acabarás du pecando. mariage. Et si tu te laisses mener, tu vas Habla pécher. de un proceso, dice, Il parle, después il y a un de processus. que ha concebido, Après d'avoir da a luz el pecado. entré, Entonces, ¿qué quiere decir? Que Il vient esos de malos péché. deseos, c'est-à-dire que le tú péché, puedes reprenderlos les en el nombre de mauvais Jesús désirs, tu peux les couper au nom de y Jésus echarlos fuera de et les ti mettre dehors, para que no dé a luz el pecado. afin qu'ils ne consomment pas le péché. Esto es lo que está diciendo aquí C'est ça ce qu'il nous dit ici. Santiago. Bueno, vamos a ir a un momento ya para acabar en Primera de On Pedro, va finir à 1 capítulo Pierre 1, versículo 13. 1, 13. Primera de Pedro, capítulo 1, 1 Pierre 1, 13. versículo 13 hasta el 21. Vamos a Jusqu'au ver. verset 21. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, aquí paramos un momento. Ici, on s'arrête. Pedro está animando Il encourage a la obediencia, à être obéissante. ¿no? Dice, antes cuando estabais en vuestra ignorancia, Il dit avant, en étant ignorante, ¿no? Dabais cabida a esos deseos on malos. vivait dans les mauvais désirs. Pero ahora dice, Mais maintenant, sed santos soyez saintes, porque yo soy santo. parce que moi je suis sainte. Y también dice en el versículo 15, Il nous dit aussi au verset 15, ser santos soyez saintes en toda vuestra manera de vivir. dans toute votre manière de vivre. El Señor Le Seigneur no quiere un poquito de ti, ne veut pas un peu de toi, el Señor quiere todo, sinon il te veut tout entière. porque Él te ha comprado a Así gran te ha precio, a acheté precio a de gran sangre. Entonces, Prix de sang. si está diciendo que Si nous dit, nosotros está aquí, en el versículo 15 de ser santos en toda vuestra manera de il vivir, nous dit de soyez saints dans toute notre manière de vivre, es de porque vivre. puede ser C'est parce que c'est que possible nuestra vida en todo que glorifica al notre Señor. vie glorifie au Seigneur. Que ese sea nuestro Que deseo, ça soit notre désir. ser santos porque Él es Être santo. saint parce qu'il est saint. Seguimos leyendo. On continue à lire. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, pues está diciendo que si invocamos al Señor, Si nous crions au Seigneur, que si andemos nous con appelons au temor Seigneur todo el tiempo de marche dans nuestra la crainte, peregrinación, tout le temps porque de el Señor notre vie sur terre, parce conoce que a le los que Seigneur, son suyos, il connaît ceux qui lui appartiennent y apártese de iniquidad et que s'éloigne de l'iniquité. todo aquel que invoca el nombre de Toutes les Cristo. personnes qui font appel au nom de Christ, Conducíos con temor, conduisez-vous avec la dice, crainte, sabiendo que fuisteis sachant que rescatados, vous avez été no con rachetés, cosas corruptibles, pas par des choses corruptibles, sino con la sangre preciosa de sinon Jesucristo. par le sang précieux de Jésus-Christ. Por eso fuimos nosotros comprados por la sangre de Jesús, été fuimos rescatados del Rachetés pecado. du péché par le sang de Jésus-Christ. Esto es lo que está diciendo aquí, C'est ça ce que nous dit ici lo que está diciendo Pedro. Pierre. Bueno, acabamos en Hebreos 12:14. Hébreux 12, 14. Y luego el 13:4. Et après le chapitre 13, verset 4. Esto es un versículo muy corto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Sans elle, personne ne verra le Verá Seigneur. al Señor. Sigue la paz, Suis la paix. busca la Et paz, cherche la paix. síguela y por medio de la santidad podrás La ver al Señor. progression dans la sainteté. Y en el capítulo 13, versículo Dans 4, le chapitre 13, dice, verset 4. honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, en el marco del matrimonio es honroso. Dans le cadre du mariage est honoré. El sexo es de Le Dios. sexe est appartient En el de marco Dieu. del matrimonio. Dans le mariage, Dice, honroso, il dit que le mariage soit honoré de tous et le Dice, lit conjugal pero a los fornicarios y a los adúlteros par la souillure. Los Mais ceux qui juzgará. se livrent à la moralité juzgará sexuelle Dios. et à l'adultère, Dieu les jugera. Por eso limpiémonos C'est pour ça de purifier toda contaminación de toute de carne toute y de espíritu contamination de chair et d'esprit y vivamos para el Señor. et vivons pour le Seigneur. Si hay cosas en tu vida S'il y a des choses dans ta vie que te están alejando de Dios, qui t'éloignent de Dieu, no dejes pasar el ne tiempo, laissez pas que le temps passe, confiésasela al Señor. que tu puisses les confesser Y au apártate Seigneur. de ellas. Éloigne-toi.
Apártate de ellas. Éloigne-toi de ces choses. Porque mucha gente, Parce que beaucoup de personnes, yo he conocido gente, j'ai connu beaucoup de personnes. y esto no me lo han dicho, esto lo he conocido yo, Et ça, c'est pas que quelqu'un m'a raconté, sinon moi, je l'ai connu de près. que a través de los años À travers les années, siempre están confesando el mismo tout pecado, le temps, ils sont en train de confesser les mêmes péchés. pero no cambian nunca. Mais ils ne changent jamais. ¿Cómo es esto? Comment on peut exprimer ça? ¿Cómo puede ser esto? Comment ça, c'est possible? No basta solamente Ce n'est pas suffit con confesar. le fait de confesser. Es un buen Il faut le faire, c'est un comienzo bon en que commencement. tú abras tu corazón a Dios Ouvrir ton cœur à y Dieu, a los hombres de aux Dios, hommes de Dieu. pero Mais si no nos apartamos, si nous ne nous éloignons pas, no habrá victoria. il n'y aura pas la victoire. Dice que el que esconde sus pecados, Celui qui cache cette transgression, ce cubre, péché, lo mismo. El que esconde sus pecados, ¿qué dice? qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? No Ne va pas prosperará. prospérer. Hemos leído antes de On a José lu avant de Joseph que José que Joseph prosperaba a prospérait donde iba, là où il allait. porque era de olor Parce agradable qu'il al Señor. était agréable à Dieu. Y aquí dice, el que encubre sus pecados Mais s'il nous dit celui qui cache cette no transgression prosperará. ne prospérera jamais. Dice, más el que los confiesa Mais celui qui les confesse y se aparta et il s'éloigne, alcanzará il va misericordia avoir la de Dios. miséricorde de Dieu. Qué bueno, ¿no? Y qué realidad este Quelle versículo. réalité est ce verset? Confesamos, Nous confessons, nos apartamos on s'éloigne y hallamos la et misericordia de on Dios trouve la siempre, miséricorde de Dieu. porque sus misericordias son nuevas Parce que cada ses mañana. miséricordes se renouvellent chaque Y matin. el Señor está ahí, Et cercano, il est là, il est prêt cercano a los contritos de corazón, aux personnes qui sont humbles d'esprit, cercanos a los que se humillan, à ceux qui s'humilient, cercanos a los que se muestran como son à ceux qui se montrent tels comme ils sont delante de Dios. devant Dieu. Y vamos delante de Dios Et on con va devant Dieu nuestra realidad. avec notre réalité. Al Señor le encanta Le Seigneur aime beaucoup que tú vayas como tú eres, que tu t'approches tel comme tu es. no acercarte con Ne pas oraciones t'approcher religiosas y avec todo des eso, sino, prières religieuses. Señor, esto es lo que hay en mi vida. Sinon, Seigneur, c'est ça ce qu'il y a dans ma vie. Necesito que tú me J'ai cambies. besoin que tu me Si changes. tú no haces nada en mi vida, yo Si estoy tu ne fais perdido. rien dans ma vie, je suis Si perdu. tú no me das la victoria, yo Si no tu ne me puedo donnes pas la victoire, je ne peux tener la pas victoria. avoir la victoire. Y este tipo de cosas, Ce type de choses. no manifestar esta dependencia Montrer la dépendance, al la Señor. dépendance au Seigneur. Entonces, si hay algo desordenado en tu Il y a vida, quelque chose qui n'est pas dans l'ordre dans ta vie, ordénalo. que tu puisses le mettre en ordre. Que sea lo más importante Qu'il soit les choses les plus importantes. para ti, más que el dinero, más Beaucoup que plus otras que cosas. l'argent, beaucoup plus que tout le reste. Dice que al coordenar su camino, Il dit la Bible que celui qui ordonne son le chemin, mostraré mi salvación. je le montrerai mon salut. Al que ordenare su camino, Celui qui met en ordre tenemos que son chemin, ordenar nuestro nous devons camino mettre en ordre nos voies, y nos poder chemins, serle agradables et al pouvoir Señor. être agréable au Seigneur. Amén. Amen. Bueno. Gracias, Cristo.